La República Mexicana está compuesta de muchas culturas y de idiomas indígenas, diferentes grupos étnicos ahí. The Republic of Mexico is a country that is made up of many different ethnic groups, many different cultures. Y hay una en particular, ahí tengo un mapita, la cultura huasteca, es el grupo que habla el idioma náhuatl. And there's one in particular I want to point out to you. It's the Huasteca indigenous group, and the language they speak is called Nahuatl. Y hemos estado orando estas últimas semanas en la cadena de oración, ha salido bastante acerca de lo que Dios está haciendo ahí y la persecución de lo que el enemigo también está haciendo ahí. This past week on the prayer chain, we've been interceding a great deal for the work that God is doing in this people and also the persecution that they have experienced. Les presento a Rogelio. Rogelio es uno en particular que hemos estado orando y él vive en una comunidad que se llama Rancho Nuevo. I want to introduce you to Rogelio, who we've been praying for him in particular this week. He lives in a community called Rancho Nuevo. Rogelio hace unos años tenía la vida hecha un desastre. Some years ago, his life was a complete mess. Era adicto a las drogas, adicto al alcohol He was addicted to drugs and alcohol, y estaba dispuesto a abandonar a la familia. and he was about ready to abandon his family. Y Dios, había una oportunidad de ir a cosechar melones a la costa pacífica en el estado de Sinaloa. The chance came up to go work in the melon harvest on the Pacific coast in the state of Sinaloa. Y ya lo había hecho en otras temporadas, ir a trabajar allá, pero esta vez dijo, nunca regreso. He had done that before. He had gone to work the harvest. This time he said, I'm not coming back. Y se fue allí y por providencia de Dios estuvo cerca de una pequeña iglesia cristiana. So off he went, and by God's providence, it just so happened that where he was working was close to a small Christian church. Y cosechando melones, una persona llegó y le hizo 3 preguntas que llegaron a su corazón. And as he was harvesting the melons, a person came up and began to talk to him and asked him 3 questions that touched his heart. ¿Conoces a Dios? Do you know God? ¿Cómo estás con Dios? How do you stand with God? ¿Lo has aceptado a Él? Have you accepted him? Have you received him? Y esas 3 preguntas fueron dando vueltas en la mente de Rogelio. And the 3 questions stuck in his mind and went around and round in his thinking. Y como no había mucho más que hacer, iba a los cultos noches en And since there wasn't much else to do out there, every evening he would go to the service in this church. y él iba escuchando, aunque era en español y el idioma de él es náhuatl, él iba escuchando la palabra de Dios. And although the service was in Spanish and he's a Nahua speaker, nevertheless, he was starting to hear God's message. Eventualmente regresó a Rancho Nuevo con su esposa y sus hijos. And in the end, he did go back to Rancho Nuevo and he went back to his wife and his children. Pero todavía no había un cambio en su corazón. But his heart had not changed. Pero otra vez, por providencia de Dios, le dieron un trabajo en un pueblo cercano instalando la cañería. But God's provision, God's providence came up once again. An opportunity arose to work in a nearby community in the sugarcane fields. Y ahí escuchó la palabra de Dios en su idioma, en náhuatl, And y there- cantos también en su idioma. And there he was able to hear God's word in his own language, Nahuatl, and also singing in his language. Y fue a buscar qué era, y no era una iglesia, era un programa de radio. So he went out to see who it was. There was no church. It was a radio program. Y hay una persona que se llama el pastor Pedro, que también aparece mucho en la cadena de oración, que él alquila por 20 minutos cada 15 días un espacio en una radio secular. It turns out that there's a man named Pastor Pedro. We've also prayed for him on occasion. And he was able to rent every 2 weeks, a 20-minute spot on one of the local secular radio stations. Y uno dice, 20 minutos cada 15 días casi no es nada. 20 minutes every 2 weeks, you could say that's nothing. Pero Dios hace que se riegue la semilla por todas las montañas de los Huasteca. But God uses it to spread his seed, the seed of the gospel, throughout the mountains of the Huasteca region. Y Rogelio, que había escuchado la palabra en Sinaloa y ahora en su propio idioma, dijo, bueno, ahora sí. Y le entregó su vida al Señor y empezó a cambiar. So Rogelio, who had first heard God's word in Spanish in Sinaloa,
and was now hearing God's word in his own language, gave God his heart. Y él empezó a evangelizar a su papá, a sus hermanos, a sus sobrinos. He began to evangelize his family, his father, his sister, his nieces and nephews. Y hay una pequeña iglesia en esas montañas que son principalmente familia extendida y otra gente. So there's a small church now in those mountains. Mainly it's his extended family and a few other people. Hace año y medio hubo bautismos y ahí hay una foto de los bautismos en un río cercano. A year and a half ago, they had a baptismal service, and there are some pictures of the baptisms in a nearby river. Y una historia también interesante, había un hombre que estaba parapléjico, lisiado de manos y de pies, y entre 5 lo bautizaron ese día. One interesting story is that there was a man there who was paraplegic. He wasn't able to use his hands or his feet, and 5 people were able to put him into the water so he could be baptized. Y cuando empieza el Señor a moverse en esta familia y en esta congregación, hay oposición entre los religiosos del pueblo de Rancho Nuevo. When God began to move in this family and in this village, opposition began to arise from the religious establishment in the village in Rancho Nuevo. Y la legislación mexicana, así como lo es aquí, es que las regiones indígenas tienen cierto nivel de autonomía. Mexican law, as Costa Rican law as well, grants a degree of sovereignty to local indigenous populations. Y entonces dentro de esos pueblos el gobierno mexicano no defiende mucho los derechos humanos normales. So in those areas, the state, government forces, they do not do much to enforce civil rights law in those areas. Y en el pueblo de Rancho Nuevo se levantaron líderes que empezaron a tratar de echarlos del pueblo. So leaders started to rise up in this village of Rancho Nuevo to evict them from the village. Quitarles derecho a agua o a luz. They took away their rights to have water and electricity. Quitarles derecho al molino de tortillas, que es comunitario y es muy importante. They kept them away from the community-owned corn mill. Y así empiezan a sufrir luchas. So they began to suffer from all of these battles. Aquí hay una foto de Fausto, el papá de Rogelio y su familia. Here in the picture you can see Fausto, Rogelio's father, and his family. Y hace un año después del culto, a Fausto lo agarraron a golpes, simplemente por su fe. Y ahí hay una foto de cómo quedó su camisa después de la golpiza que le echaron. A year ago, after the worship service, Fausto was assaulted and beaten up, and here you can see what he looked like after that. Y Fausto simplemente por... nunca abrió la boca, nunca levantó la mano, se dejó golpear porque sabía que era por Cristo. Fausto put up no resistance. He didn't lift a hand, he didn't shout or make noise. He just submitted because he was doing it for Christ. Y la persecución, volviendo a Rogelio, la persecución en Rancho Nuevo tomó nuevo auge hace 2 semanas. Going back to the story of Rogelio, the persecution against these believers 2 weeks ago began to gather strength. Hubo una campaña evangelística de parte de un evangelista de otro estado de México que vino a visitar. An evangelist from another state of Mexico came to the area to visit and to hold an evangelistic outreach. Y eso causó envidia entre los líderes de Rancho Nuevo. And this stirred up a lot of envy among the leaders of Rancho Nuevo. Y se pusieron violentos. They became violent. Dejaron al evangelista de fuera irse con los policías mexicanos, pero a los líderes de la comunidad agarraron a 5 y los amarraron. They allowed the visiting evangelist to leave under police escort, but those who were from the town were taken and they were tied up, 5 of them. Y mi hermana, que es misionera en México, empezó la alerta y empezamos a orar. My sister, who is a missionary in Mexico, sounded the alert and we all began to pray. Y no sabíamos cómo era la situación. En otras ocasiones han agarrado a los líderes y los amarran a un árbol y los dejan horas de horas. On other occasions, they've taken these leaders, they've tied their hands behind their back, tied them to a tree, and left them there for hours. En otras ocasiones los han agarrado casi ahorcados, donde tienen que estar de puntillas y amarrados así en una tortura durante horas. Other times, they've tied their hands behind their backs, put a noose around their necks, and left them on their tiptoes so they could barely stand up without hanging themselves, and spent hours like that. Todo por su fe en Jesús. All of this for their faith in Jesus.
Hoy hace 8, en el tiempo de oración, aquí durante el culto, estuvimos unidos a muchas iglesias más orando por ellos. A week ago, up here after the service, we united in prayer with many other congregations to intercede for them. En la tarde yo hablé con mi hermana y acababa de recibir noticias de que fueron liberados sin problemas. That afternoon, I received word from my sister that they had been released without any problems. Y me llegó, Señor, gracias porque nos pudimos unirnos a ese esfuerzo. And I said, Lord, thank you for allowing us to be a part of this work. Por supuesto, la lucha no termina con eso. The fight has not ended. Esta vez los soltaron, pero que... Yes, they released them this time, but it could happen again. Y Jesús mismo en la noche que fue entregado, Él dijo que si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. The night Jesus was betrayed and arrested, he said, since they persecuted me, naturally they will persecute you. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. You will be expelled from the synagogues, and in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God. Entonces la persecución es algo de esperar. Persecution is something that we can almost expect. Si odian a Jesús, nos van a odiar a nosotros. If they hate Jesus, they will hate us. Y es algo que tenemos que lidiar con eso. And we need to fight with this. Y tenemos que orar por nuestros hermanos que están luchando. And we need to pray for our brothers and sisters who are fighting. A veces tenemos la idea de que la persecución fue hace muchos años o en lugares donde no conocemos a nadie y no lo tomamos a pecho. We like to think that persecution is from the history books, or persecution happens in faraway places where we don't know anybody. But we really need to take it to heart. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar como si fuéramos nosotros los que estamos sufriendo. And in fact, God's word says we should pray as if we ourselves were suffering. Con esa actitud. With that attitude. Y tenemos que tener esa compasión en nuestras oraciones y en nuestro ayudar. And that is the compassion that should be present in our prayers and in our helping. Este año empezamos una serie que se llama El explosivo libro de Hechos. We've started off this year with a series called The Explosive Book of the Acts. Y estamos viendo capítulo por capítulo el libro de los Hechos en orden. We're going through the book of Acts in order, chapter by chapter. Y parte de la explosión que Lucas nos pone es la explosión del Evangelio, cómo nació en Jerusalén y va a llegar hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. And part of the explosion Luke depicts for us is the explosion of the gospel, how it started in Jerusalem, spread to Samaria and to the ends of the earth. Y el libro de Hechos no es una historia exhaustiva de la iglesia primitiva. The book of the Acts is not an exhaustive narration of the primitive church. Es una historia pensada con varios objetivos. It's a story that was thought out for specific purposes. Y una es para mostrar cómo nació en Jerusalén y ya ahorita vamos a empezar a ver la persecución en la que lo va a sacar de Jerusalén y empezar hasta Samaria y los confines de la tierra. And one of the objectives is to show how the church started in Jerusalem and went to Samaria. And as we go through it, we will see it moving farther out to the ends of the earth. Y en Hechos capítulo 3 empezamos viendo cómo Pedro y Juan fueron arrestados por lo que Dios estaba haciendo y la predicación que estaban dando. In Acts chapter 3, we started to see how Peter and John had been arrested and how God rescued them and how they exploded in spreading the gospel. Y continuamos viendo el avance del evangelio allí. And we continued to see how the gospel was spreading. Y ahora estamos en Hechos capítulo 5 y este mensaje se llama Compartiendo el mensaje de vida. And now we've gotten up to chapter 5, and today's message is called Sharing the Message of This New Life. Y vamos a continuar viendo cómo el Señor está a cargo de su iglesia y Él está llevándolo y está a cargo de su misión. Estamos cumpliendo la misión de Dios. And we will see that God is in charge of His church and how His church is fulfilling God's mission, but it continues to be God's and He will make it happen.
Padre Celestial, yo te pido en esta mañana, Señor, que tu presencia venga de una manera muy especial. Heavenly Father, we pray today that you will be here as we open up this message and you will teach us in a special way. Y que tu Espíritu Santo le agregue poder a estas palabras. Holy Spirit, add power to these words. Y que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Do your work, Lord, in each one of us. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Entonces les invito a abrir o a apuntar sus teléfonos a Hechos 5:12 en adelante. Go with me to Acts chapter 5, starting at verse 12. Aquí hay unos versículos resumen que ya Lucas tiene varias veces de hacer como un resumen de lo que está pasando en Hechos. From time to time, Luke, the author of the book, gives us a summary of things that are going on in the context of the book of Acts. Versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. So this is one of those summaries. Verse 12. The apostles performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. Este pórtico de Salomón era una sección del templo. This place, Solomon's colonnade, that was part of the church. Y el templo tenía una orilla, una parte que estaba techada y era el pórtico de Salomón. The temple had an area that was covered by a roof, and that was the colonnade, Solomon's colonnade. Y era un salón grande donde podían reunirse y la iglesia se estaba reuniendo ahí. It was a very big area in the temple, and the churches were meeting there. Y de hecho Jesús predicó en ese lugar. La prédica de Juan 10 del buen pastor fue en el pórtico de Salomón. And in fact, Jesus had preached there. The message we see about the good shepherd in John chapter 10, that message was given right there in Solomon's colonnade. Versículo 13 dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Verse 13, no one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. ¿Qué versículo más curioso? It's kind of an odd verse, don't you think? La gente elogiaba a los cristianos, pero no se querían meter. People regarded them highly, but they kept away. ¿Por qué no? Why did they keep away? Persecución, miedo, Fear, persecution, temor. fear. Había temor externo de la envidia, que es lo que vamos a seguir hablando. There was external fear, envy of the things we're going to be talking about. También en los versículos anteriores acababa de suceder el juicio de Dios contra Ananías y Zafira. The other thing, we just came out of the previous section of the chapter, which described the shocking death of Ananias and Sapphira. La gente dice, uy, ¿me meto ahí, sí o no? People would say, do I really want to get involved with these people? Puede ser caro ser cristiano. Being a Christian might be just a little too expensive. Y lo que nos asegura es que la gente que estaba ahí eran cristianos comprometidos, no había cristianos superficiales. The thing is, the people there were deeply committed Christians. There were no superficial Christians in this bunch. Versículo 14, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Verse 14, nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. Entonces hay casi una paradoja entre el versículo 13 y el 14. Dice, nadie quería acercarse, pero seguían creciendo. There's sort of a contradiction between verses 13 and 14. And people kept away from them, but they kept growing. Y un aprendizaje para nosotros es que no seamos cristianos superficiales tampoco. And a lesson we can draw from this is that we should not be superficial Christians either. Y a veces el ser discípulo de Jesús puede significar mucho trabajo, mucha responsabilidad. Sometimes being a disciple of Jesus can entail a lot of work, a lot of responsibility, Mucha crítica criticism also, e inclusive algún peligro. and it can be dangerous. Pero es ser parte de algo eterno y eso vale la pena. But it's being part of something eternal, and that's worth it. Porque si fuera solo por estar con sus hijos, Jesús haría mejor por llevarnos de una vez. If it were just a matter of being with his children, Jesus would do better just to take us. Pero to ¿por it. qué estamos todavía aquí en la tierra? But he hasn't taken us. We're still here on earth. Why is that? Es para testificar y ser sus representantes y para evangelizar a los que todavía no lo conocen. It is to testify and to
to share, to spread his word among those who do not know him. Así como cantamos hoy, es para que las 99 estemos ahí mientras Él alcanza a la una. As we were just singing, it's so that the 99 can be there and ready while he's out looking for that 100th. Entonces, en este compartir las palabras de poder, vamos a ver 5 P's. So we're talking about sharing God's word. And in this lesson, there are 5 words beginning with the letter P. La primera es pureza. First of all, purity. La iglesia debe ser pura. The church should be pure. Y toda la historia del capítulo de Ananías y Zafira nos eleva la barra de qué es lo que Dios exige de nosotros. And we saw the whole story of Ananias and Sapphira, which raises the bar of what it means to God for us to be a pure church. La segunda P es pureza, poder es la segunda. So after purity, we have power. Ve el versículo 15. Look at verse 15. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Qué bonito, ¿verdad? Sacar a los enfermos, ahí vea la expectativa que tenían de que las oraciones fueran contestadas. Think about that. They had such high expectations. They would drag their sick ones out into the street because they expected those prayers to be answered. Una pregunta, ¿la sombra sanaba a las personas? So here's a question for you. Did Peter's shadow heal people? ¿Quién sanaba a las personas? Who healed them? Dios. God did. Y a veces, en algunas ocasiones, Dios usa un objeto o una sombra, no sé, no es un objeto, pero es un sustantivo. Pero usa algo para sanar, pero el que sana es Dios. But sometimes God does that. He uses an object, in this case a shadow, to work a healing because God heals. Y es importante que siempre es Dios el que lo hace y el corazón con fe que está pidiendo. The thing is, it's God who always does it, and it's a faithful heart that is asking for it. Y me llama la atención la expectativa del pueblo. Uy, Pedro tiene una cita a tal hora y el sol está en tal lugar. Pongamos al muchacho aquí para que la sombra le caiga enfrente. Eso es expectativa de que Dios va a orar. And what I see here is the expectancy of these people. Oh, I hear Peter's coming by. Let's get our sick people out. It's the expectancy that God will work because Peter's coming. Y yo viendo esto, yo pensé, a mí a veces me falta expectativa de que mis oraciones sean contestadas. And when I read that, I have to admit that sometimes I'm not expectant that my prayers will really be answered. El domingo pasado que estábamos orando por la iglesia en Rancho Nuevo, sinceramente yo, bueno, aquí está mi trámite, Señor, yo estoy participando de la oración, pero no tenía expectativa de que Dios iba a quitarlos de ese peligro. Even last week, we were praying for the persecuted people in Rancho Nuevo. And even as I prayed, I felt like, okay, I'm doing my bit, sign on the bottom line, done. But my heart did not really have that expectant certainty that God would do it. Y debemos de tener más expectativa de que cuando estamos aquí en ministración, cuando estamos en oración por algo en la cadena o donde sea, que Dios contesta las oraciones. We need to be more expectant when we're on the prayer chain, when we're here praying after a service. Whenever we pray, we need to expect God to heal. Y aún en las visitas a gente, ¿verdad, Sherman? Dios contesta las oraciones. Amén. And even visits to people, right, Sherman? God answers prayers. Después el testimonio, ¿ok? Interested? Ask him later. Pero vean cómo que tengamos esa expectativa de que Dios contesta las oraciones. The thing is for us to have that expectancy that God does answer prayers. Y vean en Marcos 6 cómo a Jesús le hacían algo similar. Decía, donde sea que iba Jesús, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban, quedaban sanos. And the same thing is said of Jesus in Mark chapter 6. It says, wherever he went, into villages, towns, or countryside, they placed the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak. And all who touched him were healed. No era el manto de Jesús que estaba sanando a la gente. And it wasn't because Jesus had a healing cloak. Era el poder en Jesús y que
y la fe en la gente de recibir esa sanidad. It was the power that was in Jesus, and it was the faith in these people that healing would be given. Y se acuerdan de la señora que tocó y Jesús dijo, poder salió de mí. Remember the woman who touched the edge of his cloak, and Jesus stopped and said, "Power has come out of me." Y el poder de Dios fluye a través de nosotros y a veces a través de algún objeto también. So God's power flows through us, and it also flows through some particular object. Vean versículo 16, dice, también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Verse 16, crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Vean cómo el reino de Dios había descendido sobre Jerusalén, pero ahora ya está en los pueblos vecinos a Jerusalén. So God's power had fallen on Jerusalem, but now it was also reaching out to some of the nearby towns and villages. Lucas nos está dando una pista de que el mover, este huracán del reino de Dios está expandiéndose. Luke is giving us a glimpse of the fact that this whirlwind, this power of God, was spreading. Entonces, ya llegamos a la tercera P. La primera era pureza, la segunda poder. So back to the words that start with P. We had purity, we had power. La tercera es persecución. Number 3, persecution. Versículo 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia o celos. Verse 17. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy, or also envy. ¿Por qué creen ustedes que tenían celos? Why this envy? ¿Celos de qué? What were they jealous of? Ajá. Eran buscados por las masas y el poder de Dios era un imán para eso. The crowds were going after these people, and God's power was a magnet that attracted them. Ajá. Ya perdían poder ellos de manipular a las masas. Aquí había un grupo que estaba fuera de su pequeño redil. Ajá. They were losing their power to manipulate the crowds. There's a little group of people over here that are not under our hands. Ujú. Sí, la iglesia estaba compartiendo con más energía lo que ellos estaban compartiendo de una manera más apaciguada. Ajá. They were displaying great energy as they shared something that these other leaders had been sharing in a completely different way. Yo diría que es el tema de que los discípulos tenían poder de Dios para sanar y hacer milagros y ellos no tenían esa autoridad. El poder de Dios eso era causal de envidia también. God's very power was triggering this envy. A mí me encantaría tener una sombra que sane a la gente. I would love to have my shadow heal people. Sí, eso causa que la gente los siga. Ujú. This caused people to follow them. Y entonces versículo 18 dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. So verse 18 says, they arrested the apostles and put them in the public jail. Todos digan otra. Again. Hace unos meses, no sé cuántos meses había sido, semanas, pero eran Pedro y Juan, ahora eran todos los apóstoles, los 12. A couple of months ago, or weeks, we don't know, it was just Peter and John, but now it's all 12 of them. Y pasaron la noche en la cárcel. And they spent the night in jail. Versículo 19. Verse 19. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Lucas nos está presentando a Dios guiando a su pueblo a través de su misión. Luke is showing us how God is leading his people through this mission. Y a veces inclusive manda ángeles a cumplir partes de esa misión. And even sometimes he sends angels to be part of the work. La Biblia habla de ángeles cumpliendo diferentes cosas aquí en la tierra, ¿como cuáles? The Bible shows us angels
fulfilling different missions here on earth. What are some examples? Protección, Protection, mensajes, messengers. sí, gloria a Dios en las alturas hasta cantar y proclamas. Ajá. Praising God. Glory to God in the highest. Hay juicio. Hay algunos momentos donde un ángel de Dios causa juicio a personas. Judgment. We see times when an angel of God actually carries out judgment against someone. ¿Verdad? No nos gusta publicitar eso mucho porque la iglesia hoy en día no entiende el juicio de Dios. We don't like to advertise that too much. The world today doesn't like to hear much about God's judgment. Pero sí, a veces hay juicio a través de un ángel. But sometimes an angel brings judgment. ¿Qué más? What else? Ahí nos ayudan a pelear. Hay una guerra espiritual que hacen. Ajá. They do a spiritual warfare. ¿Cómo? Libertando, como aquí, sí. They deliver, they free, as in this case. Dice Zacarías que ellos patrullan la tierra, los ángeles patrullan la tierra. Zechariah says that the angels are patrolling the earth. Entonces ellos andan por ahí, So they're out there, asegurándose, viendo lo que está pasando. keeping an eye on what's going on. Y a veces yo he aprendido a orar, Señor, manda a tus ángeles a proteger a fulano, manda a tus ángeles a acompañar a sutano. And I have learned sometimes to pray by saying, Lord, send your angels to help so-and-so or to help so-and-so else. ¿Sabían que los ángeles también ministran a las personas? Angels also minister to people. Hay un relato cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní sudando sangre antes de ir a la cruz. When we see Jesus in the Garden of Gethsemane, he was sweating blood before he had to go to the cross. Discípulos se habían dormido His disciples had fallen asleep 3 veces 3 times. y Dios entonces mandó un ángel al final a ministrar a Jesús. And it says that God in the end sends a ministering angel to Jesus. No habían discípulos que ayudaran. Dios dijo, bueno, yo lo ayudo con uno de los míos. The disciples aren't helping him, so I will send one of my own. Y yo me pregunto, ese ángel, ¿cómo se habrá sentido en ese momento? And I have to wonder, how did that angel feel at that time? Aquí está el Hijo de Dios, el Creador, sudando sangre. Here is the Son of God, the Creator, and he's sweating blood. Que hace un tiempo ¿verdad? El ángel lo vio en gloria y glorificaba y estaba en su pleno gloria. And not so long ago, the angel had seen him in his full glory. Y aquí está requiriendo un apoyo mío. And here he is, he needs my help. Wow. Y igual él cumplió, ese ángel cumplió y ministró a Jesús. And the angel did what he was sent to do. He ministered to Jesus. Y entonces los ángeles interactúan bajo las órdenes de Dios a favor de los hijos de Dios. So angels interact under God's orders on behalf of God's children. Y aquí a estos 12 hombres y tal vez alguno más los sacó de la cárcel así. So in this case, they released these 12 men, more or less, from jail in an instant. Versículo 20. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Verse 20, go stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Me encanta esa frase, este mensaje de vida. And I love it when he says that this message about new life. El mensaje que tenemos es un mensaje de vida. The message we have is a message of life. Para la vida eterna, es para una comunión con el Padre. It's for eternal life, and it's also for fellowship with the Lord, with the Father. Y nuestro mensaje tiene vida. Our message has life. Y cuando el Señor, ¿se acuerdan cuando en Juan 6 Jesús empieza a hablar de una manera más dura del costo del discipulado? In the Gospel of John, starting in chapter 6, Jesus starts to speak in much harsher terms about the cost of discipleship. Y muchos de los discípulos se van. And many of the disciples leave him at that point. No, seguir a Jesús es muy duro. They say, no, following Jesus is too hard. Y
Y Jesús se vuelve a los 12 y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? So Jesus turns to the 12 and he says, what about you? Are you leaving also? ¿Se acuerdan lo que Pedro respondió? Do you remember what Peter said? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Peter said, where are we supposed to go, Lord? Only you have the words of life. Aunque haya persecución, aunque el costo del discipulado sea alto, las palabras de vida valen la pena. Even if there is persecution, even if the cost of discipleship is too high, those words of life make it worth it. Y me llama la atención, el ángel aquí les dice, no les dice, ahora los saco de la cárcel para esconderlos en un sótano. And that's why I like this passage. The angel doesn't say, I'm getting you out of jail so you can go take hiding. O para mandarlos a Siria a que se escondan en las montañas. Rush to Syria, hide in the mountains. He didn't say that. Les dice, regresen al mismo lugar donde fueron arrestados. He says, go back to the same place where you were just arrested. Y hagan lo mismo por lo que fueron And arrestados. keep doing the same thing that you were arrested for. Porque es un mensaje de vida y vale la pena. It's a message of life and it's worthwhile. Hay una oveja que necesita escuchar. There is one lamb out there that needs to hear it. Y Dios puede sacrificar a las 99, meterlas en la cárcel y que pasen un mal rato por la una que quiere rescatar. And God is willing to sacrifice the 99, put them in jail and keep them there because he's busy rescuing that one lamb. Y versículo 21 dice, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron al templo y se pusieron a enseñar. Verse 21, at daybreak they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. No perdieron tiempo. They wasted no time. No pidieron 3 confirmaciones a ver si era cierto lo que dijo el ángel. They didn't ask God for 3 confirmations to see whether what the angel said was really true. En el amanecer estaban de vuelta en el templo predicando. At daybreak they were back in the temple preaching. Ahora me llama la atención, los saduceos, ¿se acuerdan que eran personas que no creían en lo sobrenatural? Now remember the Sadducees. They were people who did not believe in anything supernatural. No creían en la resurrección. No resurrection. No creían en ángeles participando con nosotros. No angels interacting with us. Y ellos eran los que estaban a cargo, los líderes del templo. And these were the ones who were in charge of the temple, the leaders of the temple. Y aquí yo veo a Dios como poniéndole sal en la herida, ¿verdad? And here I see God pouring salt on the wound, Jugando con ellos. toying with them. Vean, cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. So here it says, when the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Eran las 9 de la mañana, abrimos las puertas del consejo, nos sentamos. A ver, vayan, llamen a los apóstoles que están en la cárcel. It's 9 o'clock in the morning. We all get together in the boardroom for our morning council. Go get those apostles out of jail. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y con los guardias firmes y las puertas. Pero cuando abrimos, no había nadie. So they went back and reported, we found the jail securely locked with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. Y aquí está el montón de saduceos que no creen en lo sobrenatural. So here we have all these Sadducees who, by the way, do not believe in the supernatural. Y aquí tienen Dios haciendo milagros en el sótano de ellos mismos. And we have God working miracles right in their own basement. Y al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminó todo esto. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were puzzled, wondering what this might lead to. Imagínense la conmoción que había en el plenario. Imagine the ruckus in the plenary. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people. Y ya me imagino
al guarda, es que cerraste mal, no estaba cerrado, es que no pusiste el candado, sí estaba el candado, no pusiste guardas, sí había guardas. I can imagine all the accusations to the guard. You didn't lock the door. Yes, I locked the door. You didn't set the guards. Yes, I set the guards. Y están los apóstoles en el templo enseñando. But there were the apostles in the temple teaching. Aquí llegamos a nuestra cuarta P. And this leads us to the fourth word beginning with P. Era pureza, poder, persecución y ahora persistencia. We've seen purity, power, and persecution. And now we come to persistence. Los apóstoles persistían haciendo su llamado. The apostles persisted. They continued to fulfill their calling. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. El día anterior los habían arrestado y los habían llevado con esposas, qué sé yo, ahí al calabozo. The day before that, they had arrested them, they had handcuffed them and dragged them off to the dungeon. Pero ahora, ¿me harías el favor de acompañarme de vuelta al Congreso, por favor? So now they're saying, "Excuse me, sir, would you join me and go to the Congress, please?" Porque temían de ser apedreados por la gente. Because they feared being stoned by the people. Porque la gente estaba tan emocionada de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Because the people were so excited about what God was doing among them. Versículo 27, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. "We gave you strict orders not to teach in this name," he said. "Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood." Está enojadísimo Caifás. Caiaphas is furious. Les hemos prohibido, ni siquiera quiere decir el nombre de Jesús. We've prohibited you to even say Jesus' name. Les he prohibido enseñar en ese nombre. We have prohibited you from teaching in that name. Los ha echado la culpa de la muerte de ese hombre. They're blaming us for that man's death. ¿De quién están hablando? What man? De Jesús. Jesus. El centro de todo es Jesús. The center of everything is Jesus. Y Caifás está reclamándoles que han seguido enseñando a pesar de la prohibición y además enseñan de que él o ellos son culpables de la muerte de Jesús. So Caiaphas is accusing them of having continued to teach in this name, and worse yet, of holding him and the others guilty for Jesus' death. Y Pedro responde en el 29, un versículo muy famoso. So in verse 29, Peter replies, saying something that's become very famous. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. We must obey God rather than human beings, Respondieron Pedro y los demás apóstoles. replied Peter and the other apostles. La Biblia nos manda como cristianos por lo general a obedecer todas las leyes. The Bible orders us as Christians in general to fulfill the laws. Pero hay algunas ocasiones donde la ley humana o la ley civil va en contra de la ley de Dios. But it does happen sometimes that human law or civil law contradicts God's law. Y aquí es un ejemplo, terminantemente prohibido evangelizar y ellos dicen, no puedo dejar de hacer eso. And this is an example. No evangelizing is allowed, and they decided that they couldn't do that. Y pregunto, ¿qué otros ejemplos hay de leyes humanas que van en contra de la ley de Dios? Give me some other examples of human laws that contradict God's law. La lucha en Costa Rica va por ese lado y en todos los países, pero lo estamos viviendo en la política nacional. Right now in Costa Rica, there's conflict about that, and in many other countries, we're seeing it in local politics.
a favor del aborto. Es un ejemplo. El aborto puede ser legal en muchos lugares, pero nunca es correcto, nunca es moral. Va en contra de la ley de Dios. Abortion is another example. It may be legal in many places, but it's never right. It contradicts God's law. Tengamos en claro, hermanos, de que no todo lo legal es correcto. We need to understand that what is legal is not always correct. Y a veces lo correcto puede ser ilegal. And sometimes the right thing may, in fact, be illegal. Y por ende, las palabras de Pedro son muy importantes hoy en día And también. this is why Peter's words here continue to be important today. Y necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. We must obey God rather than human beings. Y ahora Pedro toma la oportunidad para enseñar otra vez. So Peter takes the opportunity to teach once again. Y vean que no le quita ningún calibre al sermoncito que viene predicando desde el día de Pentecostés. And he hasn't lowered the tone one bit from the sermon that he preached a little while ago on Pentecost. Versículo 30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. He says, the God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. Con su poder, Dios lo exaltó como príncipe, como salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a quienes lo obedecen. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Aquí Pedro les acaban de decir que dejen de enseñar y que dejen de echarle la culpa. Y lo primero que hace es enseñar y echarle la culpa. They just told Peter to stop teaching and to stop blaming them, and so he replies by teaching and blaming them. Y me llama la atención el versículo 32, dice, nosotros somos testigos, hemos comido con Jesús, lo hemos visto resucitado. And again in verse 32 says, we are witnesses of these things. We've been with Jesus, eaten with him, we saw him risen. Y no solo Jesús está vivo, sino que es exaltado como príncipe y como salvador. And not only is Jesus alive, but he's been exalted, raised up as Prince and Savior. Y ahora empieza a decir, nosotros somos testigos, pero también el Espíritu Santo que está en cualquier persona que obedece a Dios. So he says we are witnesses, but he says so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Ya hay muchos cristianos tal vez en ese tiempo que no fueron testigos de la resurrección de Jesús. At this point, there were already a lot of Christians who had not personally witnessed the resurrection of Jesus. Pero el testimonio para ellos se llama el Espíritu Santo adentro que te confirma. But their testimony is the Holy Spirit, which confirms these things in their own hearts. Entonces levante la mano los que han visto a Jesús resucitado. Raise your hand if you saw the risen Lord. A todos los demás, el Espíritu Santo adentro es nuestra garantía. For all the rest of us, we have the Holy Spirit inside us as a guarantee. Y sí, a veces Dios da una experiencia en una visión o algo de ver a Jesús y amamos a Dios por eso. And yes, God does sometimes give us experiences, visions where we see Jesus, and we thank God for that. Pero aunque no tengas eso, el Espíritu Santo morando adentro es las arras, es una garantía. But even if you don't have that, we have the Holy Spirit residing within us, and He is the pledge. Y ahora venimos a nuestra quinta P. And that brings us to the fifth word, starting with the letter P. Compartiendo las palabras de vida, la iglesia primitiva tenía que tener pureza, tenía poder. As it shared God's word, the early church needed purity, it needed power, Tenían persecución y tenían persistencia. they received persecution, they practiced persistence, Y la última P es la providencia. and the last one is providence. La providencia es una palabra que usamos cuando decimos que Dios está a cargo aún de todas las circunstancias. This is a word we use when we say God is still in control of all our circumstances. Cuando parece casualidad,
When Pero uno something- dice que Dios está a cargo, esa es providencia. It may look like a coincidence, but if we say that God is control, then that's providence. Y ese es un ejemplo, es cuando Dios usa a una persona pagana para cumplir sus propósitos. One of the best examples is when God uses a pagan person to fulfill God's own purposes. Versículo 33. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Verse 33, when they heard this, they were furious and wanted to put them to death. Si no estuvieran en el Congreso, habrían buscado piedras de una vez para apedrear a estos 12. If they hadn't been in their plenary room, they would have looked for stones to stone them right away. Versículo 34. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Verse 34, but a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Estaban furiosos, querían matarlos y Gamaliel se pone de pie. They're furious, they want to kill them, and Gamaliel stands up. Y dice, bueno, saquen a los apóstoles, vamos a hablar. He says, take out the apostles, take them out of the room, we need to talk. Y Gamaliel era un maestro de maestros. He was a teacher of teachers, he was a master. A todos los maestros así les decían rabí, a Gamaliel le decían rabán. Teachers were known as rabbi, but this man Gamaliel was known as Rabbano. Y el rabano Gamaliel. Rabbano Gamaliel. Y él inclusive vemos más tarde en el libro de los Hechos que él fue profesor de Saulo de Tarso. And in fact, later on in the book, we'll see that this man was a teacher to Saul of Tarsus. Pero no era seguidor de Jesús. But he was not a follower of Jesus. Él estaba aquí en el Congreso arrestando a los apóstoles, tratando de apagar este movimiento de los testigos de Jesús. He was in this Congress. They were talking to the apostles. They were trying to put a stop to the spread of this teaching of Jesus. Pero Dios en su providencia usa a Gamaliel para apaciguar este momento. But God, in his providence, uses Gamaliel to still the waters. Versículo 35. Hombres de Israel, dijo Gamaliel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Verse 35, then he addressed the Sanhedrin. Men of Israel, consider carefully what you intend to do to these men. Estaban a punto de matarlos. They were about to kill them. Y Gamaliel dice, espérese un momento. And Gamaliel says, whoa, slow down. Y al estilo rabínico, él da 2 ejemplos antes de dar su conclusión. Then he goes into his rabbinical style and gives 2 examples before drawing his conclusion. La Biblia dice en muchos lugares en el Antiguo Testamento que toda verdad se confirma con 2 o 3 testigos. The Bible says in the Old Testament several times that there should always be 2 witnesses. Y entonces Gamaliel da 2 ejemplos en el versículo 36 y otro en el 37 de revoltijos ¿qué es lo que sucedió? So Gamaliel gives 2 examples in verse 36 and verse 37 of outbursts, of times of trouble where everything calmed down afterward. Entonces dice en el 38, hace algún tiempo sugirió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Some time ago, Theudas appeared, claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed, all his followers were dispersed, and it all came to nothing. Se cierra el telón, se abre el telón. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Act 2. After him, Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la hora? Versículo 38. Act 3, and now we see the conclusion in verse 38. En este caso les aconsejo que dejen en paz a estos hombres. Suéltenlos. Si lo que se proponen hacer es de origen humano, va a fracasar. Pero si es de Dios,
no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y la- Sorry. Go ahead. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Lo que está diciendo Gamaliel no siempre es cierto. What Gamaliel here is saying is not always true. No todos los movimientos exitosos son de Dios. There are successful movements, and they're not always of God. Pero hay algo de verdad de que sí, los movimientos en la carne eventualmente se apaciguan y lo han tratado varias veces de apaciguar y la iglesia sigue renaciendo. But nevertheless, there is truth in what he says as well. There have been movements that flowered and then died, and in this case, this church is still continues to spread the word of Jesus. De hecho, mandaron a crucificar a Jesús pensando que habían ganado. They even had Jesus crucified and figured they had won. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. But 3 days later, the tomb was empty, Y había mucha gente empezando a creer. and many people were beginning to believe. Y 1 mes y pico después cayó el Espíritu Santo y se encendió el fuego. A month and a half or so later, the Holy Spirit comes down and fire is lit. Agarraron a Pedro y Juan, lo metieron a la cárcel, tratando de amenazarlos y más bien vienen con más de nuevo a abrir su boca a testificar. They seized Peter and John and threw them into jail, trying to shut them up, and all they did was come out with greater boldness and continued to give witness. Y Gamaliel está notando esto. Gamaliel's been watching. Y él dice, mejor no apedreen a estos hombres. He's saying maybe it's not such a good idea to stone these guys. Última frase del versículo 39, se dejaron persuadir por Gamaliel. And then verse 30 says, his speech persuaded them. At the end, it says they stopped, they went along with what he said. Versículo 40. Entonces mandaron a llamar a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso los soltaron. So then 40 says, they called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. Aunque Gamaliel había dicho, déjenos en paz, dijeron, con paz, con paliza. Gamaliel had said, let them go, don't bother them. And they said, well, bother, flog, you know. Estos no eran los mismos azotes que le dieron a Jesús, esos eran azotes romanos, esto era con varas judíos. This was not the flogging that Jesus received, that was from the Romans, but these are Jewish and they used sticks. Pero aún así duele mucho. Still hurts. Y soltaron a los discípulos. And then they released the disciples. Y vean la actitud con la que se van. And look at the attitude they had when they left. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Vean que el nombre está con N mayúscula. The name here is written with a capital N, El nombre. the name. Estaban llenos de gozo porque me acaban de golpear por causa de Cristo. They were rejoicing. I've just been beaten for Christ. Versículo 42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. 42. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Y aquí los apóstoles fueron golpeados todos por primera vez. This was the first time that the apostles were all beaten. La persecución se está calentando, Persecution was just starting to heat up. pero Dios en su providencia está a cargo. But God, in his providence, is still in charge. Y Dios conoce lo que está pasando con la iglesia perseguida, God knows what is happening with the persecuted church. pero a veces tiene que dejar que las 99 estén sufriendo un poco por ir a alcanzar una más. But sometimes he has to let the 99 suffer a little bit because he's out saving the 100th. Y Pablo nunca
se jactaba mucho del sufrimiento que él sufrió como apóstol. Paul did not brag much about the suffering he experienced as an apostle. Pero en el caso de la iglesia con Corinto, ellos estaban diciendo que él no era nada. But in the case of the church at Corinth, this church was saying that Paul was nobody. Y cartas vienen y cartas van, y Pablo, en algún momento dicen que Pablo no tenía credenciales de poder testificar. Letters came, letters went, and at some point they said that Paul did not have the proper credentials to be testifying. Pero por fin Pablo sí responde, y con esto quiero terminar para darnos una idea del sufrimiento que él vivió a lo largo de su ministerio. So this time Paul did reply in the end, and I want to close with this discussion of what he suffered in his ministry. Pablo dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Paul says 3 times I was beaten with rods. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon. He says once I was stoned. 3 veces naufragué 3 times I was shipwrecked. y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. I spent a night and a day in the open sea. ¿Quiere más? Hay más. There's more. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligro de ríos, peligro de bandidos, de mis compatriotas, peligro a manos de gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, peligros de los falsos hermanos. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. ¿Quiere más? Hay Want más. more? There's more. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Hermanos, a veces hay un precio alto por testificar de Jesús. Sometimes there is a high price to pay to testify for Jesus. Y Dios no está aquí para protegernos y cuidarnos siempre. God is not always here to protect us, to keep us out of trouble. Nuestro confort no es su más alta prioridad. Our comfort is, what we know is that there's a higher priority. Y Dios en su más alta prioridad a veces sacrifica el confort y la comodidad de algunas ovejas por alcanzar a otras. His highest price is not our comfort, and in fact, sometimes our comfort has to be sacrificed in order to go out and look for those missing sheep. Nuestro consuelo y nuestro descanso está garantizado cuando hay cielo nuevo y tierra nueva. Our comfort and our rest will be ensured when there is a new heavens and a new earth. Y por ahora tenemos que ponernos la camiseta y vivir para Cristo. But for now, we have to put on the uniform and live for Christ, Que seamos encontrados fieles. that we might be found faithful, Que hagamos la persistencia que vemos en estos hombres. that we might practice the perseverance that we see in these men, El denuedo de abrir nuestra boca a pesar de que nos digan que nos callemos. that we might have the boldness to open our mouths even when we're told to be silent. Y cuando nos dicen no prediques esto, llega con más poder porque viene con el poder del Espíritu Santo. And when they say, do not preach this, that we might preach with even greater power because it comes from the Holy Hay Spirit. mucho para aprender de estos hombres. We have much to learn from these men. Y hay mucho para aprender de parte de Dios, de que Dios está a cargo en su providencia, aun cuando hay sufrimiento nuestro. And we have much to learn from God, that He is, in His providence, is still in charge even when there is suffering. Vamos a cerrar aquí, les invito a ponerse de pie. We're going to close with this. Please stand.